नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारताच्या नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राक व्हड चालना दीत केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी विंड टर्बायन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट WT मारूत पोर्टलाचें उक्तावण केलें. स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियाचो सर्वोच्च राज्य सन्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हायट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान केला. काल फ्रांसांतल्या एव्हियन शारांत G7ची 52वी शिखर परिशद सुरू जाली आनी संवसारांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थेच्या फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय मुखेल आव्हानां विशीं चर्चा केली. 2026 वर्साच्या फिफा विश्वचषकांत इतिहासीक पदार्पण केल्ल्या ल्हानशा केप वर्द पंगडान संवसारीक दर्जाच्या बळिश्ट स्पेन आड 0-0 अशी बरोबरी करून असाधारण कामगिरी केली. आतां पुराय खबरो. भारताच्या नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राक व्हड चालना दीत केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काल गोंयांत जाल्ल्या ग्लोबल विंड डे 2026 राष्ट्रीय परिशदे वेळार विंड टर्बायन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट WT मारूत पोर्टलाचें उक्तावण केलें. नव्या आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयान आनी इंडियन विंड टर्बायन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनान संयुक्तपणान तयार केल्लें WT मारूत हे वाऱ्याची उर्जा पुरवण साखळी सुवेवस्थीत करपाच्या उद्देशान तयार केल्लें हे देशांतलें पयलेंच समर्पीत डिजिटल पोर्टल आसा. हो उपक्रम घटक खरेदींत पारदर्शकता हाडटलो, घरगुती पुरवणदारांक सोंपेपणान प्रवेश दितलो आनी डेटा सुरक्षीतताय वाडयतलो, जाका लागून सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनेक अदीक बळ मेळटलें. वाऱ्याच्या उर्जा क्षेत्रांत भारताची नेटान जावपी प्रगतीचेर भर दिलो. 2025-26 वित्तीय वर्सा देशांत विक्रमी 6.1 गिगावॉट वाऱ्याची उर्जा क्षमता जोडल्या आनी वर्सुकी तत्वाचेर 46% वाड नोंद केल्या अशें तांणी नदरेक हाडलें. वट्ट स्थापन केल्ली वाऱ्याची वीज क्षमता 56.1 गिगावॉट हुपून भारतान संवसारांतलें चवथें व्हडलें वाऱ्याच्या उर्जेचें बाजारपेठ म्हूण आपली सुवात आनीक घटमूट केल्या अशें ह्या कार्यावळींत उलयतना जोशी हांणी सांगलें. तशेंच ह्या अर्थीक वर्सा वाऱ्याच्या टर्बायन आनी संबंदीत घटकांची निर्यात 12,000 कोटी रुपया हुपल्या अशें सांगून संवसारीक नवीकरणीय उर्जा उद्देगांत भारताचे वाडट्या म्हत्वाचेर भर दिला. पूरा देश में 2.6 गीगावाट था when Honorable Prime Minister started when he took over. Today it is overall renewable energy is around 290 gigawatt, but within that, in one single year, we have added all renewable energy together 54 point something, nearly about 55 gigawatt in one single year. Out of that, 6 gigawatt is from the wind. So this 6 gigawatt, many countries altogether, entire African nations, their overall it is more than overall capacity of those countries. स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियाचो सर्वोच्च राज्य सन्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हायट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान केला. ह्या विशेष सन्माना बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष, थंयचे सरकार आनी जनता हांचे मनापासून आभार मानले. हो पुरस्कार स्विकारतना तांणी नमूद केलें की हो सन्मान म्हणजे भारताची 140 कोटी जनता आनी भारत आनी स्लोवाकिया मदल्या इश्टागतीच्या दृढ बंदाक ओपलेली मानवंदना आसा. हे भारत आनी स्लोवाकियाच्या लोकांक बांदून दवरपी मोग, विश्वास आनी मोगाचें प्रतीक अशें सांगून प्रधानमंत्री मोदी हांणी हो भोवमान दोनूय देशांच्या फुडल्या पिळग्यांक आपली खाशेली इश्टागत घटमूट करपाची प्रेरणा दितली अशी आस्त उक्तायली आनी समजिकायेच्या कबलाती वरवीं दोन देशां मदीं सहकार्याचे नवे मार्ग उक्ते जातले अशें म्हणलें. दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं. स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है. काल फ्रांसांतल्या एव्हियन शारांत G7ची 52वी शिखर परिशद सुरू जाली आनी संवसारांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थेच्या फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय मुखेल आव्हानां विशीं चर्चा केली. फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांणी मुखेल आंतरराष्ट्रीय आव्हानांक तोंड दिवपाक एकठांय काम करप ह्या विशयाचेर खासा स्नेह भोजनाचें आयोजन केल्लें.
हाचे आदीं मॅक्रो हांणी G7 देशांच्या फुडाऱ्यांक औपचारीक येवकार दिलो. तातूंत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प आनी ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर हांचो आस्पाव आशिल्लो. युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आनी युरोपीय कावन्सिलाचे अध्यक्ष आंतोनियो कॉस्ता हे ह्या शिखर सभेत वांटो घेतात. 3 दिसांच्या ह्या शिखर सभेत संवसारीक असंतुलन उणें करप, मुखेल भूराजनितीक संकश्टां, भुरग्यां संबंदीत प्रस्नांचेर उपाय काडप, संघटीत गुन्यांव आनी बेकायदेशीर अर्थीक प्रवाह हांचे आड झूज घटमूट करप हाचेर भर दितात असो अदमास आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय युवा वेवहार आनी खेळां मंत्रालय नवी दिल्लीत विकसीत भारत युवा संसद 2026 घडोवन हाडटा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आयज राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या विकसीत भारत युवा संसदेचें उक्तावण करतले. हो उपक्रम लोकशाही प्रक्रियेंत तरणाट्यांच्या सहभागाची नव्यान मांडणी करता आनी तरणाट्या नागरिकांक प्रशासन, धोरणावेली चर्चा आनी संसदीय कामकाज हाचो प्रत्यक्ष अनुभव घेवपाक एक संदी दिता अशें मंत्रालयान सांगलें. तशेंच विकसीत भारत युवा संसद ही भारतांतल्या तरणाट्यांची उर्जा, विचार आनी आकांक्षा राष्ट्रीय संवादाच्या प्रवाहात हाडपी चळवळ आसा. अर्जुन चरण हेम्ब्रम हे ओडिशांतले संताली भाशेचे बरोवपी आनी शिक्षक तशेंच आदिवासी सांस्कृतीक कार्यकर्ते. संताली भाशेचो विकास, प्रसार आनी संस्कृतीचें जतन हाच्या योगदाना खातीर तांकां 2026 वर्साचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. Making the Guru's words his mantra and the spread of Santali his life's mission, he trained as a teacher and thus began his journey of teaching in villages, in schools, in asras, and sometimes even under open skies. There were hurdles, but he never stopped. One by one, hundreds of asra centers came to life. Thousands of children got Santali education and Santali got a new life. देशाची एकता ही हालींच्या काळांतली संकल्पना न्हय तर ती हजारांनी वर्सां सावन ऋषिमुनी आनी प्रगल्भ विचारवंतांनी सांबाळिल्ली एक प्राचीन आनी सांस्कृतीक वास्तवता आसा अशें नवी दिल्लीत उपराष्ट्रपती भवनांत अख्तियार द युनिफायर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतना उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हणलें. हें पुस्तक ऋषी अख्तियार हांचे चिरंतर दायज आनी भारताक एका सुत्रांत गुंतपी खोल रुजलेली सांस्कृतीक एकता अधोरेखीत करता अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. देशाच्या सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक एकतेचें एक महान प्रतीक म्हूण ऋषी अख्तियार हांचें स्थान अद्वितीय आसा अशें तांणी नमूद केलें. 2026 वर्साच्या फिफा विश्वचषकांत इतिहासीक पदार्पण केल्ल्या ल्हानशा केप वर्द पंगडान संवसारीक दर्जाच्या बळिश्ट स्पेन आड 0-0 अशी बरोबरी करून असाधारण कामगिरी केली. ह्या सर्तींत आतां मेरेन केप वर्दान सगळ्यांत व्हडलो धक्को दिला. मजगतीं आयज सकाळीं अमेरिकेंतल्या मायामी स्टेडियमाचेर गट Hच्या सुरवातीच्या मॅचींत सावदी अरेबिया आनी उरुग्वेची 1-1 अशी बरोबरी जाली. हाचे आदीं सिएटल स्टेडियमाचेर जाल्ल्या गट Gच्या सुरवातीच्या मॅचींत बेल्जियम आनी इजिप्टाची 1-1 अशी बरोबरी जाल्ली. भारतीय हवामान खात्यान आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, केरळ आनी माहे, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल हांगा कांय सुवातांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. तेच प्रमाण आयज झारखंड, कोकण आनी गोंय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. भारताच्या नवीकरणीय उर्जा क्षेत्राक व्हड चालना दीत केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी विंड टर्बायन सप्लाय चेन मॅनेजमेंट WT मारूत पोर्टलाचें उक्तावण केलें. स्लोवाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्लोवाकियाचो सर्वोच्च राज्य सन्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हायट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान केला.
काल फ्रान्सांतल्या एव्हियन शारांत G7ची 52वी शिखर परिशद सुरू जाली आनी संवसारांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थेच्या फुडाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय मुखेल आव्हानां चर्चा केली. 2026 वर्साच्या फिफा विश्वचषकांत इतिहासीक पदार्पण केल्ल्या ल्हानशा केप वर्द पंगडान संवसारीक दर्जाच्या बळिश्ट स्पेन आड 0-0 अशी बरोबरी करून असाधारण कामगिरी केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.